वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है अनबॉक्सिंग की। जो मेरे मैरो के एडिशन के नोट्स थे उसको मैं आज अनबॉक्स करूँगा, जो मैंने इसी साल फरवरी में ऑर्डर किए थे। ठीक है, जब मैं रशिया में था, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इंडिया में हूँ। तो सोचा कि अनबॉक्सिंग वीडियो बना ही लेता हूँ। और मैं अभी इंडिया दो दिन पहले ही आया हूँ। तो उसका मैंने ट्रैवल ब्लॉग भी शूट किया है, तो उसको एडिट करना बस बाकी है। तो उसको मैं जल्दी एडिट करूँगा और उसको मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और नोट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, चलिए। तो गाइस, ये है फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये है एनाटॉमी की नोट्स मैरो की, देख सकते हैं आप। अच्छे फ्लोट चार्ट वगैरह दिए हैं। ये है फिजियोलॉजी, डॉक्टर कृष्ण कुमार सर। ये बायोकेम, ये पैथो सब्जेक्ट, डॉक्टर इलाजन खंडेलवाल। ये फार्माकोलॉजी, डॉक्टर रंजन कुमार पटेल। और ये माइक्रोबायो, सबसे वास्ट सब्जेक्ट। डॉक्टर शिविका शेट्टी, माइक्रोबायोलॉजी फैकल्टी ऑफ मैरो। ये है PSM, ऑप्थेल्मोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स एंड ENT। ये कम्युनिटी मेडिसिन के नोट्स खोलते हैं अपन PSM के। डॉक्टर मुखमित सिंह, साइकेट्री की बुक। डॉक्टर मोहन सुन कुमार, पीडियाट्रिक्स की बुक। डॉक्टर सिंगाराम, ENT की नोट्स। डॉक्टर मनीषा सिन्हा, और ये डर्मेटोलॉजी। डॉक्टर पिंटो, फॉरेंसिक मेडिसिन। डॉक्टर मगेंद्रन, सेरोलॉजी। डॉक्टर उत्सव बंसल। ये ऑप्शन एंड गायनेकोलॉजी पार्ट, इनके दो पार्ट से, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। सर्जरी के दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2।
ये ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थेसिया एंड रेडियोलॉजी, ऑब्स गायनेकोलॉजी, डॉक्टर साक्षी अरोड़ा मैम, सर्जरी, डॉक्टर रोहन खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर अब्बास अली, एनेस्थेसिया, डॉक्टर रामकृष्णन, रेडियोलॉजी, डॉक्टर मयूर अरुण कुलकर्णी, और ये लास्ट में मेडिसिन की 3 वॉल्यूम्स है क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेडिसिन। ओके, मेडिसिन की बुक वॉल्यूम 1, डॉक्टर राकेश एस नैयर। तो ये था भाई मैरो के मेडिसिन 8 की अनबॉक्सिंग का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।